A hidden and forgotten history. When the name Africa did not yet exist, we spoke, to refer to regions of this territory, of Kathiopa, land of Ethiopia, land of Ham, land of Cush, land of Sheba, from Alkbulan. According to the famous historian Ibn Khaldun, these lands received the name Afriqiya, Africa, after the invasion of one of the Arab kings of Yemen, who bore the name Afrikos bin Qais bin Saifi. This king will seize the lands of the north, Maghrib, etc. And from then on these will bear the name referring to him, that is to say Afriqiya, Africa. Moreover, the famous explorer Leon the African, says in his book Cosmographia de Africa that the name Africa was given by Malik Afriqi, Sabaean king, when he invaded northern Africa, current Maghrib. The Europeans designate us by the word Africans, having for origin the word Afriqiya, name of a Berber tribe settled in Roman times, between Tunisia and eastern Algeria. The Arabs designate us by the word Sudan, meaning blacks, and our continent by Al-Kabulan, meaning he who knows how to receive. The Greeks designated us by the word Ethiopians, meaning burnt face, and the word Libya designated our continent, Herodotus, History 2:22 and History 4:42. The name Africa would come from the west by the Romans, who used the name Africa terra de Afri, plural, or Afer in the singular, to designate the north of the continent, like the province of Africa with Carthage as its capital, corresponding to present-day Tunisia. The Afri were a tribe that lived in North Africa in the region of Carthage. The origin of Afer can be connected to the Afar language of the Phoenicians, which would mean dust. But a theory from 1981 claims that it derives from the Berber word Afri, meaning cave, in reference to troglodytes, cave dwellers. As for the Jews, they designated us by the word Koshim and our continent by the word Cush, from the name Ba-Kausu, one of our peoples of the Enzadi, Jeremiah 13:23 and Zephaniah 3:10. However, chapter 10 of the book of Genesis, citing the three known continents in antiquity, reveals to us that the ancient name of our continent was Kam, diminutive of Kama. The root of the word Kama is omnipresent among many peoples of Central Africa, West Africa. This root inherited from our ancestors is found in the following languages: Kembu, meaning in the Fulani language, charcoal; Kama meaning black in Coptic; Akama meaning blackened in Mbaki; Kami meaning burned in Bambara; Kemi meaning burned in Manjaka; Qm meaning burned in Wolof; Kim meaning burned in Masi; Kambo meaning black in Vi; Kamata meaning completely burned in Manjaka are to be compared to the Egyptian Kamtu. The Egyptian word Kama, represented graphically by a piece of burning wood, a charcoal, derives from the radical kala, also meaning charcoal in some of our languages, like Congo, Teak, Zigala, Mbati, etc. But is the word Kama, KMT, native to our continent? Yes, because since the appearance of hieroglyphic writing, 3400 BC, the ancient Egyptians designated themselves by the word Kamtu, meaning blacks, because they were. Moreover, they used the word Kami or Kemet, KMT, meaning black, not only to designate their land, but also by extension our continent. Sudan means land of the blacks and Ethiopia means burnt faces. The word Kem also appears on a Canaanite inscription dated to the 10th century BC. C. And designates our continent, Stele de Paraíba, in Brazil. Una historia oculta y olvidada. Cuando aún no existía el nombre África, hablábamos, para referirnos a regiones de este territorio, de Catiopa, tierra de Etiopía, tierra de Am, tierra de Cush, tierra de Schibe, de Akebulan. Según el famoso historiador Ibn Khaldun, estas tierras recibieron el nombre de Ifriqiya, África, tras la invasión de uno de los reyes árabes de Yemen, quien llevaba el nombre de Afrikos bin Qais bin Saifi. Este rey se apoderará de las tierras del norte, Magreb, etc. Y en adelante estos llevarán el nombre referente a él, es decir Ifriqiya, África. Además, el célebre explorador León el Africano, dice en su libro Cosmographia de África que el nombre África se lo dio Malek Afriqui, rey sabeo, cuando invadió el norte de África, actual Magreb. Los europeos nos designan con la palabra africanos teniendo por origen la palabra Ifriqiya,
nombre de una tribu bereber asentada en tiempos de los romanos, entre Túnez y el este de Argelia. Los árabes nos designan con la palabra Sudán, que significa negros, y nuestro continente con Al-Kabulan, que significa el que sabe recibir. Los griegos nos designaban con la palabra etíopes, que significa rostro quemado, y la palabra Libia designaba nuestro continente. Heródoto, Historia 2, 22 e Historia 4:42. El nombre África vendría de Occidente por los romanos, quienes usaban el nombre África terra taredes Afri, plural, o Afer en singular, para designar el norte del continente, como la provincia de África con Cartago como su capital, correspondiente a la actual Túnez. Los Afri eran una tribu que vivía en el norte de África en la región de Cartago. El origen de Afer se puede conectar con la lengua efar de los fenicios, que significaría polvo. Pero una teoría de 1981 afirma que deriva de la palabra bereber ifri, que significa cueva, en referencia a los trogloditas, habitantes de las cavernas. En cuanto a los judíos, nos designaron con la palabra Cousim y nuestro continente con la palabra Kush, del nombre Bakous, uno de nuestros pueblos de los Sadi, Jeremías 13:23 y Sofonías 3:10. Sin embargo, el capítulo 10 del libro del Génesis, citando los 3 continentes conocidos en la antigüedad, nos revela que el antiguo nombre de nuestro continente era Km, diminutivo de Kama. La raíz de la palabra Kama es omnipresente entre muchos pueblos de África Central, África Occidental. Esta raíz heredada de nuestros ancestros se encuentra en los siguientes idiomas: Kembou, que significa en lengua fulani, carbón. Kama, que significa negro en copto, y Kama, que significa ennegrecido en Mbochi, Kami, que significa quemado en Bambara, Kemi, que significa quemado en Manjakou, Keweme, que significa quemado en Wolof, Kim, que significa quemado en Mosi, Kempou, que significa negro en Bai, Kematou, que significa completamente quemado en Manjakou. Deben compararse con el canto egipcio. La palabra egipcia Kama, representada gráficamente por un trozo de madera ardiendo, un carbón, deriva del radical kala, que también significa carbón en algunos de nuestros idiomas, como Congo, Teke, Sigoula, Mbati, etc. Pero es la palabra Kama, KMT, nativo de nuestro continente. Sí, porque desde la aparición de la escritura jeroglífica, 3400 AC, los antiguos egipcios se designaban a sí mismos con la palabra Kamtou, que significa negros, porque lo eran. Además, usaron la palabra Kami o Kemet, KMT, que significa negro, no solo para designar su tierra, sino también por extensión nuestro continente. Sudán significa tierra de los negros y Etiopía significa caras quemadas. La palabra KM también aparece en una inscripción cananea que data del siglo X a.C., y designa nuestro continente, Estele de Paraíba, en Brasil.